ଯୌତୁକ ଜନିତ ବଧୂ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। 2012 ମସିହାରୁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦାସ। ଗତ 2010 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଉଲ୍ଲାସ ଖଡଗପୁର ସ୍ୱପ୍ନା ବାରିକଙ୍କ ସିମୁଳିଆ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକଙ୍କ ସହ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ 2012 ମସିହାରେ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପତି, କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା ଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ସୋର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦାସ 18 ଜଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଡିସନାଲ ପିପି କାଡର ରତନ କୁମାର ସିଂ, ସୋର एडीजे कोर्ट। आज एडीजे सौर महोदय मीनाक्षी दास एसटी 94/2013 सौर पीएस केस नंबर 289 30/2012 अंडर सेक्शन 498A 304B 406 34 आईपीसी रे एवं 4DP एक्ट रे मुदला विनोद बारिक, संजुमणि बारिक, संतोष कुमार बारिक को आजीवन कारादंड रे दंडित करछन्ति। एथिरे एतलाकारी गंगाधर बारिक जी तांको झियो सपना बारिक को 8/6/2010 रे संतोष कुमार बारिक सहित विवाह करथिले एवं विवाह समय रे से तांकर यौतुक दाबी मुताबिक 20,000 टंका देथिले एवं बाघर किछि दिन से परे से अधिक यौतुक 50,000 टंका दाबी करथिले, जहा फल यही दाबी परिवार किछि माने गरीब थिबा जोगु से माने यही दाबी को पूर्ण करि पार नथिले, जहा फल ये सपना बारिक रो पिटामरा करथिले एवं शारीरिक एवं मानसिक निर्यातना देथिले एवं से यौतुक निर्यातना पई विष दे ताको मार देथिले। आजीवन कारादंड एथिरे जे डीसी सपना बारिक रो ससुर विनोद बारिक एवं तार सासू संजुमणि बारिक एवं तार स्वामी संतोष कुमार बारिक को 498A 304B 34 आईपीसी 4DP एक्ट रे तांकु आजीवन दंड रे दंडित करागला। बालेश्वरରୁ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ रिपोर्ट, रिपोर्टर्स टुडे।